এই যে নাও। আর এই যে জলের বোতল খুলে দেবো এটা। मेरा बड़ा बाप जो है ना, हाँ उसका सतेला पुतहू था, समझे? हाँ सतेला पुतहू मैंने बच्चे में जला दिया था, चूल्हा से उठा के दुश्मनी था। বাবু দেখতে পায় না, দেখতে পায় না। ভালো আছো? ভালো আছো? ভালো আছে। খাওয়া দাওয়া করছো? হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া খুব হয়েছে? বাড়ি কোথায়? মেট্রো উমেদপুর। তোমাকে নিয়ে যাওয়া আসা কে করে? না, अपना भाई আছে। ভাই আসে? আর তাহলে সন্ধ্যার সময় হবে চলে যাবে না? না, এদিকে থাক। মুড়ি মিশালি খাবে? হ্যাঁ। এখানে আছে কাকুর দোকান, মিশালি দেবো কিনে? খাও, কিনে দিচ্ছি। হ্যাঁ খেয়ে নিও। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি কিনে দিচ্ছি। দাঁড়া, দাও তো মুড়ি মিশালি মাখে, ঝাল কম দিবা। ও তাহলে এখানেই বসে নাকি? হ্যাঁ, এখানে ওর সঙ্গে আরেকজন আছে। হ্যাঁ বললো তো, ভাই বললো। জল তো পাওয়া যাবে না ওই দোকানে? ঠিক আছে, মাখে রাখেন, আমি জলটা নিয়ে আসছি। তা তুমি একটা জলের বোতল দেন। হ্যাঁ দেন, ছোটই দেন। ঠিক আছে, খাবারটা দিয়ে আসি, তার দিচ্ছি। এই যে নাও। আর এই যে জলের বোতল খুলে দেবো এটা। খুলে দিব। পারবা? খুলে দিব। ঠিক আছে, আমি খুলে দিচ্ছি। নাও, হাত দাও, আগায় দাও হাতটা, এদিকে দাও, দাও দিয়ে হাতটা দাও। হাত ধুবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, নোংরা আছে না হাতে? এই ধরো 20 টাকা, রাখে দাও, এটা পকেটে রাখে দাও। নাও, রাখে দাও পকেটে। ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই। ঠিক আছে, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। খাও তাহলে, আমি আসলাম, আবার অন্যদিন দেখা হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, খাও। বাড়ি কোনটি? আমার বাড়ি হচ্ছে রায়গঞ্জ। রায়গঞ্জ। হ্যাঁ। তুমি কি ছোট থেকে অন্ধ তাহলে দেখতে পাও না? हिंदी में बोलेंगे तो समझ हिंदी में बोलेंगे समझ जाइएगा। ओ हिंदी बंगाली नहीं आता है ना? हिंदी नहीं, बंगला उतना समझ नहीं आता। ये कैसे हुआ? ये बहुत लंबा बात है, समझे भैया? हाँ बोलिए। लंबा बात। मेरा बड़ा बाप जो है ना, हाँ उसका सतेला पुतहू था, समझे? हाँ सतेला पुतहू मैंने कि बच्चे में जला दिया था, चूल्हा से उठा के दुश्मनी था, बच्चे में जला दिया। तो तू भी नहीं बचा, खत्म। जो जलाया ना, तू भी नहीं बचा। अब जल गया।
ठीक है खाइए। है मैं जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है खाइए। वेट कीजिएगा, ठीक है? हाँ वेट कीजिएगा, हाँ हाँ ठीक है। मिलना है फिर। कभी ना कभी मिल जाएंगे। हाँ और हाँ हाँ, इधरे मिलिएगा तो मिलना है। हाँ हाँ ठीक है। नहीं तो फिर घर चला जाएंगे ना। हाँ ठीक है ठीक है।